अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक आदमी चिराग को रगड़ता है, जिन हाजिर होता है, पूछता है हुक्म मेरे आका। आदमी, यार कोई ढेर सारे पैसे ला के दे। जिन, या आका कोई काम करो, तुसी सारी दिहाड़ी टिकटॉक नूं ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। आदमी, अच्छा चल छड़ यार कोई सोहनी जी बच्ची लिया के दे। जिन, आका कोई शक्ल वेख के काम दसिया करो, फिर कहंदे बूटा गालां कढदा। एक इंतहाई नालायक बच्चे से क्लास में सवाल किया गया कि 40 में से अगर 39 निकाल दिए जाएं तो बाकी कितने बचते हैं। वो सारी क्लास की तरफ मुंह देखने लगा, इसका जवाब तो मुझे आता ही नहीं। फिर उसने उस्ताद से आंख बचा के अपने दोस्त की तरफ देखा कि जवाब बता। उसने अपनी कॉपी पर आराम से एक सवाल लिखा, तेरे कितने अब्बू हैं? फौरन उसको जवाब आ गया, बोला एक। जहर वेख के पीता ते की पीता, पेपर पढ़ के दिता ते की दिता। आज सुबह सुबह मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल की और बोली, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। मुझे बड़ा मान सा हुआ खुद पे। जब मैंने बाहर जाके देखा तो काले बादल छाए हुए थे। आजकल के बच्चे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जानू। और जब हम बच्चे थे तो सोचते थे ये टीवी के अंदर लोग घुसे कैसे होंगे। पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों को लोग मुंह नहीं लगाते, और जो लोग बाहर रहते हैं उनको फोन करके पूछते हैं, आपने पाकिस्तान कब आना है। नवंबर दिसंबर में शादियां तो ऐसे होती हैं जैसे दुल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट मिल रहा हो। शादी क्या है? तेरी याद। शादी वो खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार हिरनियां करती हैं। शादी मतलब जी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर आप तो रहने ही दीजिए तक का सफर। कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफर। शादी का मतलब आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरा नसीब ही फूटा था। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है लेकिन दहशतगर्दी बहुत है। बीवी ने शोहर को फोन किया और पूछा, क्या कर रहे हो? शोहर, जान ऑफिस में बहुत मसरूफ हूँ, मीटिंग चल रही है। तुम क्या कर रही हो? बीवी, KFC में तुम्हारे पीछे बैठ के तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ चल रही मीटिंग देख रही हूँ। बीवी, आपको मेरे साथ गुजारे 10 साल कैसे लगते हैं? शोहर, 2 सेकंड की तरह। बीवी, और मुझ पर खर्च किए 1 लाख। शोहर, ओह वो तो 1 पैसा। बीवी, मुझे 1 पैसा देना। शोहर, लो मेरी जान, बस 2 सेकंड इंतजार करो। एक पठान को किसी ने SMS किया, अगर तू ज़हीन है तो 200 का नोट भेज, और अगर होशियार है तो 300 का नोट भेज। पठान ने वापस जवाब दिया, कोचा अगर तुम अपने बाप की औलाद है तो हमें इसी नंबर पे 1000 का नोट भेजो। ओ तेरी, पठान के साथ पंगे। जियो पठान पाकिस्तान। एक बच्चे को इम्तिहान में कोई सवाल नहीं आता था। इसने हर सवाल के सामने ऐसे बना दिया, स्क्रैच करके जवाब देख लें। एग्जामिनर ने पूरे नंबरों से फेल किया। पठान एक फॉर्म फिल कर रहा था, इसके अंदर एक सवाल था, आपका स्टार क्या है? पठान को समझ नहीं आया। पठान ने साथ वाले लड़के का जवाब देखा, इसने कैंसर लिखा हुआ था। पठान ने बवासीर लिख दिया। शोहर और बीवी झगड़ते हुए, शोहर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। बीवी, मैं किसी डॉगी से नहीं डरती। समझने की कोशिश करो, मुझे तंग मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं कल तुम्हारी वजह से सो नहीं सका। मेरी जिंदगी से मत खेलो। एक आदमी की मच्छर से फरियाद। भिखारी, कुछ खाने को मिल जाएगा? आदमी, हाँ। कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ। आदमी, ठीक है, कल टाइम पे आ जाना। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार, ये खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने सरदार को बादाम खिलाया और पूछा, बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखा ये बादाम खाने का असर है। सरदार, 2 किलो दे दे यार, ये तो बड़े काम की चीज।
شیخ کا بیٹا مجھے اسکوٹر خرید کے دیں. شیخ اللہ نے ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ شیخ کا بیٹا ایک بریک لگانے کے لیے دوسری گیئر لگانے کے لیے. ٹیچر اس محاورے کا مطلب بتاؤ. سانپ کی دم پر پیر رکھنا. پپو بہت ہی آسان. بیوی کو میکے جانے سے روکنا. ٹیچر شاباش، آج سے پپو کلاس کا مانیٹر ہے. لیٹ شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پہ روب ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے ویسے ہی اونچا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے. ایک دیسی صاحب کسی کام سے اپنے انگریز دوست کے ساتھ اس کے گھر گئے. دیکھا کہ انگریز دوست نے اپنی بیوی کو گلے لگا کر ملے. دیسی صاحب بڑے متاثر ہوئے. دیسی صاحب اپنے گھر گئے تو جاتے ہی اپنی بیوی کو گلے لگا لیا. بیوی بولی ہائے اللہ کون فوت ہو گیا؟ مس مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ پپو مس جی عورت وہ جو ایک ہی آدمی سے امید باندھ لیتی ہے اور مرد وہ جو سب عورتوں سے ایک ہی امید باندھ لیتا ہے. استاد آدمی کی جان کہاں سے نکلتی ہے؟ شاگرد کھڑکی سے. استاد ہیں وہ کیسے؟ شاگرد کل جب امی نے بازار سے واپسی پر گھر کی گھنٹی پہ جائی تو ابو آنٹی سے بولے جان تم کھڑکی سے نکل جاؤ. سوال عورتیں کتنی محنتی ہیں؟ مثال سے واضح کریں. شاگرد 100 میں سے صرف 5 عورتیں قدرتی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور باقی اپنی محنت سے ہی ہوتی ہیں. استاد نے ایک بچے کی ماں کو لکھا کہ بچے کو نہلا کر بھیجا کریں. اس پر بچے کی ماں نے نوٹ پڑھ کر جواب میں لکھا کہ کیا کروں 2 مرتبہ نہلا کر بھیجتی ہوں مگر اپنے باپ پر گیا ہے. لڑکی اگر میں کسی کو کس کروں تو کہاں جاؤں گی؟ مولوی جہنم میں. لڑکی اگر میں آپ کو کس کروں تو؟ مولوی چلاک لڑکی جنت میں جانا چاہتی ہو. دادا میرا پوتا آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں. ٹیچر وہ ابھی ابھی چھٹی لے کر آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا ہے. ایک بچہ اسکول میں گدھا لے کر آیا. ٹیچر او مائی گاڈ اسے کیوں لائے ہو؟ بچہ مس آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں نے بڑے گدھوں کو انسان بنایا ہے. میں نے سوچا اس بیچارے کی لائف سیٹ ہو جائے گی. استاد اتنے دن سے غیر حاضر کیوں رہے؟ ہیدا استاد جی میں بیمار تھا. استاد کل کلاس میں ڈاکٹری نسخہ لے کر آنا. ہیدا میں تو دم کرایا سی. استاد وہ کون سی جگہ ہے جسے مرد نے بنایا ہے لیکن مرد وہاں جا نہیں سکتا؟ شاگرد سر لیڈیز ٹوائلٹ. استاد بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ شاگرد یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا سکتا ہے استاد اسی لیے تو تم سے پوچھا ہے.